अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच डिजिटल के साथ सच सुनने के लिए जुड़े हैं। हमारी कोशिश होती है कि मिडल ईस्ट के हवाले से आपको आगाह किया जाए। खासकर बात करेंगे इस वक्त हिजबुल्लाह की कुछ लेटेस्ट कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो कार्रवाइयाँ भी आपके सामने रखेंगे। जबकि इसराइल की फोर्सेस को इस वक्त एक बड़ा धचका लगा है, वो भी बताएंगे। जबकि यमन की जानिब से एक और जहाज़ को जो है तबाह कर दिया गया है, उसकी क्या तफसीलात है वो भी इस वीलॉग का हिस्सा होंगी। आप सबका शुक्रिया जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं इस कास्ट को। पहले तो हिजबुल्लाह की जो कार्रवाइयाँ हैं उन पर नज़र दौड़ा लेते हैं। और हिजबुल्लाह जो है उसने बड़ी लेटेस्ट कार्रवाइयाँ की हैं। तकरीबन इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने अलमनारा और मरगल्यूड बस्तियों के दरमियान जो है इसराइली फ़ौजियों के एक इज्तिमा पर हमला किया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इस हमले के बाद वो पीछे की तरफ पसपा हो गए हैं। इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने दूसरी बार अलमनारा और मरगल्यूड पर फिर हमला किया और वहाँ से खबरें ये आ रही हैं कि उसमें कुछ जो हैं इसराइली फोर्सेस के लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। सुबह 6:30 पर जब आप खराटे ले रहे थे, सो रहे थे, तो ये हमला हो रहा था। मुजाहिदीन ने फातिमा गेट पर इसराइली दुश्मन अफवाज के इज्तिमा को जो है निशाना बनाया है। इसी तरह आपको बताते चलें, ये मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हमारे सामने जो आई हैं, जो हम आपके सामने रख रहे हैं, इस वक्त तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 25 से 30 कार्रवाइयाँ हुई हैं मुख्तलिफ इलाकों में। और मुख्तलिफ इलाकों में इन कार्रवाइयों के बाद जो है काफ़ी इसराइली फोर्सेस के अंदर भागदौड़ मच गई। मैं पहले भी आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि ज़मीनी जंग में आसान नहीं है, आप हिजबुल्लाह के साथ नहीं लड़ सकते। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरी तो कोशिश है, मैं तकरीबन 1 साल से इस जंग को कवर कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो तज्ज़ियाकार हैं, दो बड़े बड़े इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान रह चुके हैं, जो मुख्तलिफ डिफेंस सर्विस सर अंजाम दी, वो ये बात कर चुके हैं कि माजी का जो तजुर्बा था उससे हमने सीखना है। क्योंकि माजी में जब 2 जंगें होती हैं और सईद हसन नसरुल्लाह उसको लीड करते हैं, तो दोनों में उनको झटका लगता है और दोनों में नुकसान किस तरह होता है, इसराइल का होता है। तो इस सारी सूरत हाल में अब मामलात आपके सामने हैं कि ज़मीनी जंग में मुसलसल बहुत ज़्यादा लाशें गिरी हुई हैं इसराइल की। बहुत सारे आदाद व शुमार इसराइल नहीं बताता। उसकी वजूहात ये हैं कि फिर पहले से इस्तीफ़े आ चुके हैं, पहले से लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हम नहीं लड़ सकते हैं, यह मामला बड़ा लंबा हो चुका है, थक जाता है। और मुसलसल जो 80,000 के करीब प्यादा फौज है ये जो लड़ रही है, ये इनके गिले शिकवे बढ़ चुके हैं। उसके वजह यह है कि जो गली कूचा है, यानी जिस गली कूचे में, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, वहाँ से आप ज़्यादा अशना होते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो हिजबुल्लाह के लोग हैं वो अशना है, उन गलियों को पता है कि कहाँ से कैसे दुश्मन पर वार करना है। हाँ, फ़िज़ाई मामलात पे मैं बात बताऊं कि हाँ, फ़िज़ाई मामलात में आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब वो बड़े तगड़े हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनकी जो तगड़ापन है, जिसकी गुण लोग गाते थे, वो ईरान ने उनको ठुस कर दिया है। ये इन 30 हमलों में बड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब आपको बताते हैं, एक लिस्ट आपको सिर्फ स्क्रीन पर छोटी सी दिखा देते हैं, ये दिखाना ज़रूरी है। इसराइली की जो शुमाली कमान है उसके साबिक सरबराह ने कहा है कि हमने एक पूरी इसराइली फ़ौज डिवीज़न का जंगी साजो सामान खो दिया है और हमें 3 इजाफी डिवीज़न की ज़रूरत है, वरना हमें अपना दिफा करना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो इसराइल की जानिब से आ रही है और वो कह रहा है कि भाई साहब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वो सब कुछ है जो हम खो चुके हैं। अब वो ये कहते हैं कि हमें इजाफी डिवीज़न की ज़रूरत है। अगर हमें इजाफी डिवीज़न नहीं मिलती है, क्योंकि कई डिवीज़न में कई फौजी हलाक हो चुके हैं, तो फिर हमें इसराइल का दिफा करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। फ़लस्तीनी ब्रिगेड ने जबालिया में एक ऑपरेशन में 5 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजियों का मुकाबला किया, उसमें 5 इसराइली फ़ौजी जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। एक तरफ तो ये खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ आपको ईरान की तरफ लेके जाते हैं। ईरान के बैवार 373 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने आलमी मीडिया को चौंका के रख दिया है। ईरान के 373 बैवार फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने अपनी मौसरियत की वजह से आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल कर ली है। जो ईरान पर इसराइली हमले हुए थे उस दौरान उन तमाम तौक़ात से तजावुज़ कर गया। यानी मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये पटाखे तो हमने देखे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल अपना तगड़ा किस्म का हमला कर चुका था।
لیکن ایران کا جو ڈیفنس سسٹم تھا جس کے عرب ممالک بھی تعریف کر چکے ہیں اور آج پوری دنیا اس کی تعریف کر چکی ہے، سو آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے اپنا ایئر ڈیفنس جو سسٹم ہے اس کو کتنا تگڑا کیا ہے۔ جدید ریڈار اور جدید صیاد 4 میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ نظام بے مثال درستگی کے ساتھ حملہ آور ڈرونز اور میزائلوں کو روکنے اور تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 373 بیوار بیک وقت 200 اہداف کو ٹریک کر سکتا ہے اور 450 کلومیٹر تک فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ یہ خطے اور دنیا کے بہترین دفاعی نظام میں سے ایک ہے جس نے ایران کی دفاعی صلاحیت کو بنیادی طور پر ایک نئی سطح پر پہنچایا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایران نہیں کہہ رہا، دنیا اس کے گن گا رہی ہے۔ ایران نے ایک طرف یعنی اگر آپ دیکھیں اردن نے کیا کیا ہے، پھر وہی کام جو میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ مسلمان کے کچھ ممالک فلسطینی مسلمانوں کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا کام کرتے ہیں۔ اردن ایک طرف ایران پر اسرائیلی حملے کے لیے اپنی فضائی حدود اسرائیل کو انہوں نے دی، دوسری طرف گزشتہ رات اسرائیل کی طرف سے داغے جانے والے یمنی ڈرونز جو ہیں ان کو مار گرانے میں سر توڑ کوشش کی۔ اور یہ آپ اندازہ لگا لیں یہ وہ لوگ ہیں جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہی لوگ ہیں، اگر اسرائیل کو دفاع یہ لوگ نہ کرتے تو آج حالات ان کے لیے مختلف ہوتے۔ زمینی جنگ میں اسرائیل کی 5 ڈویژن یعنی 80,000 کے لگ بھگ فوجی جو ہیں وہ حزب اللہ کے خلاف زمینی جنگ میں مسلسل ناکام ہے، یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے۔ اب کچھ میڈیا تو کھول کے بات کر رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ ہو رہا ہے۔ دوسرے نے آپ کو بتاتے چلے کہ لبنان میں اسلامی مزاحمت جو ہے خیام شہر کے مضافات میں انہوں نے اسرائیلی فوجیوں کے پرتشدد جھڑپوں میں مصروف ہیں اور مزاحمت نے اسرائیلی بختر بند گاڑیوں کو ایک اجتماع کو جو ہے تباہ کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے۔ یمنی مسلح افواج نے امریکہ اسرائیل جارحیت کے خلاف کارروائیوں پر مشتمل سرکاری بیان جاری کر دیا ہے، اور اب کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل جو ہے یمن کی جانب سے ایک جہاز جو ہے بحری جہاز جو برطانیہ کا تھا، میری ٹائم نے اس کو کوٹ کیا کہ بھائی صاحب انہوں نے تباہ کر دیا، اور باقاعدہ انہوں نے فوٹیج جاری کی تھی اور فوٹیج میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے مارا تھا۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے ایک جاسوسی طیارہ ہرمیس 900 کو مار گرایا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 900 طیارہ ہے، اس کی قیمت میں پھر آپ سب کو کہوں کہ یہ بہت مہنگا ترین طیارہ ہے جس کو انہوں نے مار گرایا ہے۔ اسلامی مزاحمت کی جانب سے کچھ متعدد شہروں کے بارے میں جاری کردہ انتباہ ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مندرجہ ذیل اسرائیلی شہروں پر میزائل کی بمباری کی۔ کریات آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو ویلاگ تھا میرا اس میں نے عرض کیا تھا آپ سب کو کہ حزب اللہ نے کہا ہے کہ ہم کسی شہری کو، کسی سویلین کو، کسی ہسپتال کو، کسی سکول کو ہم نہیں مارنا چاہتے، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ وہاں سے نکل جائیں۔ اب انہوں نے پہلے ان کو وارن کیا اور وارن کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے کریات شمونہ، نہاریہ، ڈالٹن، مالوت ترشی آبادکاری، کفار ورادم تصفیہ، کبرا، میرون، روشن پناہ، ان علاقوں پر میزائل داغے ہیں، اور جس میں جو ویڈیوز میرے سامنے آئی ہیں، کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ ویڈیو آپ نہیں دکھا سکتے، ہم آپ کو ویڈیو تو نہیں دکھائیں گے، لیکن آپ کو صرف یہ بتا دیں کہ اس وقت کئی شہروں میں ہر جگہ آگ بھڑک اٹھی ہے، ہر جگہ دھواں ہی دھواں ہے، ہر طرف چیخ و پکار ہے، ہر طرف سائرن بج رہے ہیں، اور یہ معاملہ اسرائیل کے باہر نہیں بلکہ اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے۔ تو جنگ ہمیشہ کی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ باہر کی جانب نہیں، اندر کی طرف جاری اور بڑی تیزی سے جاری، جو اسرائیل کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا سپورٹ کا۔